Silang Villegas o si Legazpi. Ariel ni dayon. Okay. Sige, laban lang. Butang raman ka. Okay, we sino to si number 28, bigay ka 17, nagduduwa siya ang itsa ng isang kapasahan. Tuwara gyata kay Mr. 23 pinalkagoy, nakuhitan ni Patrick. Okay, sa bula si Patrick, ginakuha mo bula. Tuwara. Umaw mo lang. 2 points Gigil ka agad. magdula. 24 na. Okay, we have your jersey number 28 pumasok doon. Ang tulunto sa mga kamot nila at sa ball position Kasi with man 15 nakasulod seconds na shot pag clock. ko nga nyo ingon, wala. Kasunod na first. Ay, Ito number 2 ba? Sige. hindi ay kato naka-grand. Oo. Ah, Sirap. abi na ako. Sulod Nga sa nang hinayon tangkalan. lang, gwapo makaingon nimo. Normal ramang yun, guys. Hindi ko na ito na iyang ganan sa mga guys. Uy! Parehas lagok. At least makakasik lang. Sige lang, Lourdes. Wamanta ka na videoan niya. Ikaw to. Dili man Diba, Lourdes? Dili bahi ang crush. Lalaki di ay. Attempt, recline, ako ni Mr. Mentes. Wala gihatag. Gi-anemic si Mentes, wala yung ipasahan. Nakuha ni birthday boy, pinasa kang Maynard. Doon kang Patrick na uhaw sa bula. Okay. Nakuha ni Mr. Tan, binigay Ay, kang abi ang Berto. 28, binigay dribble ang bula, binigay kang 17. 17 attempt, 2 points, 17 with 4 minutes and 38 seconds. Binigay kang Maynard to Patrick. Patrick, tumira ng dos, 2 points by Patrick. Bata, Gibbs, oh. Sige siya, patunga. Bata, pag-upload! Kaplit dong, salamat. 28 to number 17. Decline, ako ni birthday boy. Didirit sa kang Patrick. Patrick at effort seal, 2 points ni Patrick. Boring. Kahit 4 minutes and 12 seconds. Okay, debatable jersey number 28. 28, binibag-dribble ang bola. Binigay kang number 10. Number 10, tumira ng tres. Decline. Nakuha ni Mr. Cariol May. Binigay kang Maynard to Patrick. Patrick na naman. Oh, decline. Nakuha ni Mr. 17. 17. 17, binibag-dribble ang bola. Gihatag to number 28. 28. Rapad sa tayo. 15 second shot clock. Binigay ka number 30. 10 second shot clock. Okay, nina foul. So, Winston. Villegas, committed first sila foul. First team foul. Time, 3 minutes Huwag man and tayo motor 40 nagsakyan na ng buwang seconds. yaward. Nakita na ako na siya nagbuto. Ma. Ma. Nakita na ako na siya nagbuto. Ay, hapag ko kabot. No good. Ah. Lapay-lapay. Tukmod yung gantita di aron. Nakashot. Wala. Escobar with jersey number 30. No good, rebounded by the birthday boy. Binigay ka mo, birthday girl. Ka number 17. 17 binigay kang naka-block. 2 points. Number 23. Lolo. Barentos na siya. Score, oh. Oo. Awi to. Giluya, is your pantay. Grabing pantay. Okay, 3 Wala na dugangan ang points. Picas score. Picas, wala na dugangan. Lang, bilang score, madam. 14 na lang ga. Asa man ka ngaligan na to? 31 na, 31. 3 minutes. Napa ni Maynard, di ka ang birthday boy. Gihapit ang birthday girl. Agoy, wala ni sulod. Nakuha ni number 17. 17, dilusot-lusot niya mga kontra. Yatag, agoy, kora si Maynard. Agoy, napatulog man si Villegas. Nakuha 23. 23, gatag, kakuan, kura, nagtutol-utol. Awa. Bola sa NHA, 2 minutes, 39 seconds. Okay, holding the ball, Mr. Maynard. Maynard, pinasa kang Patrick. Patrick to Rementezo. 2 points by Rementezo. May score. Okay, bibig the ball. Ay, Score score! 33. Nag-iisi na na Agoy! ate. Isa-asa mo nagtanaw. Sa gwapo. Joke. Lang, tarong nga daw niyo diya lang. Batay mo sa inyong ante.
Okay, there's a foul. Foul jersey number 23. Barintos timeout, ref. 3 bodies. Personal foul, first team foul. Time 2 minutes and 7 seconds. Nanang pinanser, oh. Sana. Uncle? So how old are you now, Kuya Pipi? 100. Secret. Time for the timeout. Ayoko iligo. Sa chance. Uwi, oh. Buang. Okay, Patrick. Patrick, yung nabagatan kang Ninay. Back to Patrick. Doon, binigay kang Unipeso. May oil ang kamay niya, nadulas. Bakit may oil? Lubricant na. Charot. Lubricant girl. Abas. Okay. Dal. Ito si Dal. To number 17. Yun, naka 3 points sa 17. Umahabol pa ang SC Bodies. 1 minute 40 seconds. 33-17. At 2 points, number 17, the scoring machine sa XP Bodies sa karon na quarter. Okay, we have Patrick. 15 seconds shot clock. Patrick, binigay kang birthday boy. Gato ka birthday girl. 8 seconds shot clock. Agoy, mas kami na kasyon. Ng mga naka-pink. 1 minute and 6 seconds. Ito nga, anti-lanti ka na. Ito ko ba yun? Okay, holding the ball, Mr. Dal. Binigay kay number 10. Decline. Nakuha ni number 10 again. 2 points, 54 seconds. Pass break kang Patrick Gitira. 2 points by Patrick. 47 seconds. Touchdown 43 na, seconds. touchdown. Ay, pag-abot sila. 40 seconds. 15 seconds shot clock na kuha ni Mr. Patrick. Tumino to Patrick. 34 seconds. 2 points by Maynard. 30 seconds na po. 25 seconds. Decline. Nakuha ni birthday boy. 20 seconds. No more shot clock. 15 seconds. Yon, 3 points agad. 14 seconds na lang po. Ala. 10, si 17. 3 points to. 5. Piyansa, mga igit. Second quarter. Dalawang 3 points ang napasok po ngayon lamang ni Mr.